किछि नुआ शिखिबा किछि नुआ जानिबा किंतु बुझिबा पढ़िबा एवं प्रयोग करिबा सेटा हेउची ओडिया पाठशालार प्रचेष्टा। आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत ओडिया पाठशाला को चलंतु वीडियो रे डिस्कस करिबा सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेनार जो पार्ट 2 तामाने सुभाष चंद्र बोस को विषय में ऑलरेडी डिस्कस करछनी पार्ट 1 रे आज जानिबा भारतीय जातीय सेना विषय रे करुछि सेठारु आजाद हिंद फौज रो गठन से ताहा गठित केउ भली भाबरे होइथिला। जापान रे बास करुथुबा भारतीय विप्लवी रासबिहारी बोस सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करितांती। नाटा अंडरलाइन कर दउछि। से कैप्टेन मोहन सिंह का नेतृत्व रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज गठन करिथिले। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक ठारे अनुष्ठित भारत स्वाधीनता सम्मेलन निष्पत्ति अनुଯାयी रासबिहारी सुभाष बोस को आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व नेबा पई जापान आसीबाको निमंत्रण कले। यह सुभाष बोस को एक सुवर्ण सुजोग प्रदान कला। जो सुजोग अपेक्षा रे सुभाष चंद्र बोस थिले तांको सेही सुजोगटी मिलिगला। तेणु से कौन कले 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे सुभाष किले बंदर रु बुड़ा जहाज रे जापान अभिमुखे यात्रा कले ओ 1943 जून 13 रे टोकियो सहर रे से पहुंचिले। सेठारे से जापान प्रधानमंत्री टोजोको सहित साक्षात करी दुईटी रेडियो स्टेशन प्रतिष्ठा सह तांकठारु अन्यान्य साहाय्यर प्रतिश्रुति आदाय कले। एहा परे 1943 जुलाई 2 तारिख रे सुभाष सिंगापुर रे पहुंचिले और सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ एवं आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व नेले। तांको प्रेरणा रे आजाद हिंद फौज रो सैन्य संख्या बढ़िबारे लागिला। एही सैन्य बाहिनी रो पुनर्गठन करिथिले एवं सेना बाहिनी रे उन्नति श्रृंखला आनिया पई चेष्टा करिथिले। आजाद हिंद फौज रो सैन्य माने सुभाष को नेताजी आख्या रे भूषित करिथिले। आमे तांको कुहंती ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तेणु तांको आजाद हिंद फौज रो सैन्य माने ही आख्याटी प्रदान करथिले। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को चारोटी योद्धा बाहिनी रे विभक्त कले। तो से ब्रिगेड गुडी का ना होउची गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड एवं स्वतंत्र महिला शाखा झांसी रानी ब्रिगेड। आ झांसी रानी जो ब्रिगेड टी थिला ताको तार नेतृत्व नैथिले किए ना कैप्टेन लक्ष्मी सहगल। तापरे हला सरकार गठन परवर्ती समय नेताजी आयरलैंड रो अस्थायी सरकार अनुकरण रे 1943 अक्टोबर 21 रे सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करिथिले। जापान, जर्मनी, इटाली, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, फिलिपाइंस और मांचुरिया रो एही सरकार को स्वीकृति देइथिले। ताने से जो सरकार से गठन करथिले ताकू ए जो कंट्री माने थिले से माने कौन करथिले देश माने ताकू स्वीकृति देइथिले। सुभाष बोस हेले एही सरकार रो कर्णधार, प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति। बहिर्देश विभाग और युद्ध विभाग तांको अधीन रे रहिला। सुभाष को सहित एही सरकार को मंत्रिमंडल अन्य 10 जन सभ्य थिले माने सदस्य थिले। भारत माटीरू इंग्रेज सरकार को विताड़ित करी स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा लक्ष्य रे सामरिक संग्राम करिबा अस्थायी सरकार को मुख्य उद्देश्य थिला। तेणु एठी जेतिकी पॉइंट्स गुडिका रहिला एगुडिक गोटे क्वेश्चन आसी पारे शॉर्ट क्वेश्चन। आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करी सुभाष भारत और इंग्रेज सरकार को विरोध रे युद्ध घोषणा कले। से कहिथिले दिल्ली रा पथ हेला स्वाधीनतार पथ। तांकर चरम आह्वान थिला तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। भारत अभियान ताप सरकार गठन हैला तापरे आसीबो कोन ना भारत अभियान। तो भारत अभियान कोन सब रहितिला जानिबा एटा को हाईलाइट कर दोची पार्टटा इंपोर्टेंट पार्टटा। हां सुभाष बोस को नेतृत्व रे आजाद हिंद फौज भारत अभियान आरंभ करिथिला। नेताजी को गणध्वनि दिल्ली चलो और जय हिंद मंत्र रे उद्दीप्त होई आजाद हिंद बाहिनी भारतर पूर्व सीमा रे पहुंचिले। तो से माने ध्वनि देथिले ना दिल्ली चलो आउ जय हिंद। इति मध्यरे नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख रे जापान सरकार को ठारू आनुष्ठानिक भाबरे अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करिथिले एवं
उक्त द्वीप द्वयକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଶହୀଦ ଓ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ ଭାବେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ମିଆଁମାର ପାରି ହୋଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋହିମା ଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ମଣିପୁର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଫଳରେ ଜାପାନର ପରାଜୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା। ଜାପାନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡି ଆସି ଆସାମ ସମେତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ସାରିଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥିଲା କି ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। 1945 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତିନି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାହାନୱାଜ ଖାନ, ପ୍ରେମ ସେହଗଲ ଓ ଗୁରୁଦୟାଲ ସିଂହ ଧିଲ୍ଲନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ବିଚାର ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହରତାଳ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପରେ କଣ ହେଲା, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି କଲେ। ତେଣୁ ଭୁଲ୍ଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଆସଫ ଅଲି ପ୍ରମୁଖ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢିଲେ। ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 1946 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସେ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଜାପାନର ଫର୍ମୋଜାରୁ ଟୋକିଓକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ସୁଭାଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଅଭିଯାନର ଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସଂଗ୍ରାମର ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ଫଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 1945 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ କରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲା। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ, ସାହସିକତା ଓ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହାକୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ହୁଏତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ଅନନ୍ୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।
तो एई चैप्टर रे इंपोर्टेंट जिंस गुडी कहला इवेंट आउट डेट से गुडी को मने रखिबा दरकार आ तापरे आमे डिस्कस करबा नेक्स्ट वीडियो रे क्वेश्चन आंसर जोटा रहिछि चैप्टर एंड रे जदी किछि डाउट अछि किछि क्वेश्चंस अछि को जगह रे बुझी हला नै कमेंट लेखि कि जणेबा आ जदी भलो लागिला वीडियो टिके लाइक कर दियो वीडियो को अन्य साथ शेयर करो चैनल जो माने वीडियो देखुचंदी एपर्जन सब्सक्राइब करि नांदी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिता वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन पहुंचीबो आमे मिसे कि पढी परिबा बुझी परिबा एवं जानि परिबा ताहाले देखा आगामी वीडियो रे भले रे रुह सुस्थ रे रुह मते अनुमति दियो बाय।